दुनिया भर के मीडिया में इस वक्त रशिया यूक्रेन जंग को लेकर एक शोर बरपा है। कोई इसको तीसरी आलमी जंग करार दे रहा है तो कोई इसको मजहबी रंग दे रहा है। किसी के लिए ये महज एक फौजी ऑपरेशन है तो किसी के लिए ये एक मुकम्मल जंग है जिसके साथ एटमी हमले का एक खतरा भी मौजूद है। सोशल मीडिया पर इस मौजू को लेकर बेशुमार मालूमात मौजूद है मगर मुतसादिम या फिर किसी खास लेंस से देखी गई। आओ समझे सीरीज की इस वीडियो में मकसद आपको असल हकीकतों से रोशनास करवाना है जिससे वाकिफ होने के बाद आपको बआसानी पूरी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, बिजनेस और बेशुमार दूसरे मौजूआत पर मालूमाती वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले चंद हफ्तों से दुनिया भर के मीडिया, खास तौर से मगरबी मीडिया पर खबरें आ रही थी और तबसरे हो रहे थे कि रशिया यूक्रेन पर कब्जा करने वाला है। Dangerous moment. Stoking fears of an invasion. More than 2,000 troops, according to American intelligence, sent within the 24 hours. American citizens should leave now. 24 फरवरी 2022 की सुबह ये शकूक हकीकत बनकर सामने आ गए जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और अपनी फौज को यूक्रेन पर कब्जा करने का हुक्म दे दिया। इसके बाद यूक्रेन भर से धमाकों की रिपोर्ट्स आने लगी। रूस के 2 लाख फौजी बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों, टैंक्स, फील्ड हॉस्पिटल्स और दूसरे सामान के साथ रशिया यूक्रेन बॉर्डर, बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर से यूक्रेन में दाखिल हो गए। यूक्रेन की टोटल फौज की तादाद भी तकरीबन इतनी ही है जितने रूसी फौजी यूक्रेन में भेजे गए हैं। ये तादाद यूक्रेन पर मुकम्मल कब्जे के लिए काफी है। सदर पुतिन ने हमले का हुक्म जारी करने के साथ ही ईस्टर्न यूक्रेन की बागी रियासतों दोनेत्स्क और लुहांस्क को भी आजाद ममालिक की हैसियत से कबूल कर लिया। अगर आप गौर करें तो पता चलेगा कि रूस ने यूक्रेन को तकरीबन 3 तरफ से मुकम्मल तौर पर अपने घेरे में लिया हुआ है। जंग शुरू हो चुकी है। दूसरी आलमी जंग के तकरीबन 70 साल बाद यूरोप में एक बार फिर ऐसी जंग का आगाज हो गया है जो बहुत फैल सकती है। वो सबसे अहम सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर रूस और व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के पीछे क्यों है और यूक्रेन रशिया और पुतिन के लिए इतना अहम क्यों है। मगर इसका जवाब इतना आसान नहीं है। इस बात को समझने के लिए कि पुतिन क्या चाहता है हमें 30 साल पहले होने वाले वाक़यात को देखना होगा। 1991 में जब अफगानिस्तान में अमेरिका के हाथों शिकस्त के बाद सोवियत यूनियन टूटा, उससे पहले सदियों तक रशिया, यूक्रेन और बेलारूस एक ही मुल्क का हिस्सा रहे हैं। इन लोगों की मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं थी, लिहाजा ये सब अपनी तारीख और कल्चर के हवाले से एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं और दुनिया की सब सुपर पावर्स इस हिस्ट्री और कल्चर को सोवियत यूनियन के हवाले से मानती हैं। मगर 1991 के आखिर में ये सब तब्दील हो गया क्योंकि सोवियत यूनियन जो कि किसी न किसी फॉर्म में सदियों तक मौजूद रहा, आखिर टूट गया और इससे 15 छोटे ममालिक वजूद में आए। इनमें सबसे बड़ा मुल्क रूस है जिसकी आबादी सोवियत यूनियन की आधी आबादी के बराबर है। अगर रशिया की इकॉनमी के साइज की बात की जाए तो वो स्पेन से बस थोड़ी बड़ी है, जबकि स्पेन की आबादी रूस के 1/3 के बराबर है और वो 18वीं सदी में ग्रेट पावर रह चुका है। कोल्ड वॉर के जमाने में यूरोप यानी मगरिब में नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और मशरिक में वार्सा पैक्ट के नाम से फौजी इत्तेहाद मौजूद थे। रूस वार्सा पैक्ट स्टेट्स की सिक्योरिटी के लिए डायरेक्टली जिम्मेदार तो नहीं था, मगर ये सब मॉस्को की कठपुतली होने के नाते मुकम्मल तौर से रूस के साथ जुड़ी हुई थी। रूस की नजर में वार्सा पैक्ट ममालिक की हैसियत एक बफर जोन या हिफाजती दीवार की सी थी जो मगरिब में मौजूद कोल्ड वॉर हरीफों की जानिब से नेटो के किसी भी हमले की सूरत में बहुत अहम थी। स्क्रीन पर नजर आने वाला ग्रे हिस्सा असल में बिल्कुल मैदानी इलाका है जिसकी शक्ल फनल यानी चिमनी के जैसी है। लिहाजा अगर नेटो फौजें इस इलाके में दाखिल हो जाएं तो वो आगे फैलती चली जाएंगी और इस जमीन का तहफ़्फ़ुज़ करना रशिया के लिए नामुमकिन हो जाएगा। इस सारी सूरत हाल में मॉस्को हुकूमत चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी, ग्रोह या आइडियोलॉजी से हो, रूस की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए लाजिम है कि वो अपने कंट्रोल को मगरिब की जानिब बढ़ाने की कोशिश करे ताकि मगरिब यानी नेटो के किसी भी हमले की सूरत में इसको बर वक्त रोका जा सके। मॉस्को की ख्वाहिश ये है कि वो गैप जिससे नाटो की अफवाज उस पर हमला करने के लिए बढ़ सकती हैं उसको मुख्तसर से मुख्तसर रखा जाए। कोल्ड वॉर के जमाने में इस गैप को जो मशरकी जर्मनी से खुला है मॉस्को की खास तवज्जो हासिल रही। ऑस्ट्रिया और फिनलैंड उस वक्त न्यूट्रल थे, लिहाजा नेटो के पास हमले के लिए निहायत तंग इलाका मौजूद था या फिर वो ब्लैक सी से हमला कर सकते थे। इन वजूहात की बुनियाद पर रूस के लिए अपना दिफा करना बहुत आसान था और मगरिब के लिए रूस के खिलाफ इन अतराफ से कुछ भी करना
بہت مشکل تھا، مگر سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد 30 سالوں میں سچویشن ماسکو کے خلاف ڈرامائی حد تک تبدیل ہو چکی ہے۔ آج اس وقت کے وارسا پیکٹ ممالک ایسٹ جرمنی، پولینڈ، چیکوسلوواکیا، ہنگری، رومانیہ، بلغاریہ اب نیٹو کا حصہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لیتھوینیا، لیٹویا اور ایسٹونیا بھی نیٹو میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال کی وجہ سے نیٹو روس کے بارڈرز کے بہت بڑے حصے تک پہنچ چکی ہے اور اس کو اس میدانی علاقے تک رسائی حاصل ہو گئی ہے۔ دائرے میں نظر آنے والا علاقہ سلوواکیا گیپ کہلاتا ہے۔ اگر آپ ماسکو میں بیٹھ کر نیٹو حملے کا سوچ رہے ہوں تو پھر یہ صورتحال واقعی میں بہت خراب نظر آتی ہے۔ روس سے ٹوٹ کر الگ ہونے والے ممالک نے بھی اپنا ایک فوجی اتحاد بنایا ہے جسے CSTO یعنی کمبائنڈ سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ CSTO یورپ میں رشیا، آرمینیا اور بیلاروس پر مشتمل ہے، مگر یوکرین اس میں شامل نہیں ہے۔ یوکرین ایک طرح سے مغرب میں نیٹو اور مشرق میں CSTO کے درمیان ایک نیوٹرل ملک کی حیثیت سے موجود ہے۔ اب اگر آپ اس ساری صورتحال کو ذہن میں رکھ کر سوچیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یوکرین کی اہمیت جیوگرافیکلی رشیا کے لیے کیا ہے۔ اگر یوکرین روس کے کنٹرول میں ہو تو روس اور CSTO کی ڈیفنس لائن سفید رنگ میں دکھائے گئے اس پہاڑی علاقے تک آ جاتی ہے اور نیٹو کے پاس حملے کے لیے میدانی علاقہ بہت تھوڑا رہ جاتا ہے۔ اگر نیٹو فورسز سلوواکیا گیپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو CSTO فورسز انہیں بہت آسانی کے ساتھ روک سکتی ہیں، لیکن اگر یوکرین نیٹو کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر نیٹو کی ڈیفنس لائنز رشیا کے بارڈر پر آ جاتی ہیں، یعنی اسے 2300 کلومیٹر کا کھلا میدانی علاقہ مل جاتا ہے رشیا پر حملہ کرنے کے لیے، جس کو ڈیفینڈ کرنا روس کے لیے ناممکن ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ نیٹو وولگا ریور سے صرف 300 کلومیٹر دور رہ جاتی ہے، جس پر اگر قبضہ ہو جائے تو رشیا کی کیسپین سی سے آنے والے تیل اور گیس کی آمد و رفت بالکل ملک سے کٹ جاتی ہے۔ بیلاروس جو کہ CSTO ممبر ہے اور رشیا کے انفلوئنس میں ہے، 3 سائڈ سے نیٹو سے گھرے ہونے کی وجہ سے اس کو ڈیفینڈ کرنا ممکن نہیں رہے گا، لہٰذا یوکرین کا روس کے کنٹرول میں رہنا یا پھر کم از کم اس کا نیوٹرل رہنا روس کے ڈیفنس کے لیے ناگزیر ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے روس اور پیوٹن یوکرین کے لیے ساری دنیا کی مخالفت مول لے رہے ہیں۔ سب سے اہم چیز جو وہ یوکرین سے چاہتے ہیں وہ ہے انرجی۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ رشیا کی اکانومی اسپین سے محض تھوڑی سی بڑی ہے، مگر رشیا انرجی میں گلوبل سپر پاور مانا جاتا ہے۔ رشیا کے تیل اور گیس کو لے کر گلوبل ایمبیشنز ہیں۔ رشیا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا آئل پروڈیوسر ہے، حتیٰ کہ وہ سعودی عربیہ سے بھی آگے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رشیا کے پاس قدرتی گیس کے سب سے بڑے ذخائر بھی موجود ہیں اور دنیا میں گیس کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بھی ہے۔ اس تیل اور گیس سے حاصل ہونے والی آمدنی ہی اصل میں موجودہ ترقی یافتہ اور خوشحال رشیا کی بنیاد ہے۔ رشیا کے بجٹ کا 50% حصہ اس سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ رشیا نے آئل اور گیس کی اس آمدنی کو اپنی فوجوں کو تیار کرنے، اپنے قرض اتارنے، پیسے ذخیرہ کرنے اور دنیا میں رشیا کو ایک گریٹ پاور کے طور پر برقرار رکھنے کے لیے رشیا پر خرچ کیے ہیں۔ رشیا کو اگر سعودی عربیہ کی طرح ایک پیٹرول سٹیٹ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اور وہ یورپ کی واحد پیٹرول سٹیٹ ہے۔ ایک طرف جہاں یہ سب رشیا کے لیے ایک نعمت ہے، وہیں اس سے جڑے بہت سارے مسائل بھی ہیں۔ رشیا اپنی گیس کا ایک بڑا حصہ جو تقریباً 35% تک ہے یورپین ممالک کو بیچتا ہے۔ جرمنی اپنی ضرورت کی 50% گیس رشیا سے حاصل کرتا ہے۔ یورپ تک گیس پائپ لائنز کے ذریعے سے پہنچتی ہے اور یورپین لوگ سردی میں اس کو ہیٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس سے رشیا کو اپنے ملک کو چلانے کے لیے کثیر رقم حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا رشیا اور مغرب کا انحصار ایک دوسرے پر بہت زیادہ ہے۔ ان تعلقات میں خرابی دونوں طرف کے لیے بہت بھیانک ہو سکتی ہے اور یوکرین اس خرابی کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ سوویت یونین کے زمانے میں جب رشیا اور یوکرین ایک ہی ملک تھے، تب یوکرین کے راستے یورپ تک گیس پہنچانے کے لیے بے شمار پائپ لائنز بچھائی گئی، مگر جب رشیا ٹوٹا اور یوکرین ایک آزاد ملک بن گیا تو یوکرین نے رشیا سے اپنے ملک سے گزرنے والی پائپ لائنز پر بلینز آف ڈالرز ٹیرف وصول کرنا شروع کر دیا۔ رشیا کے پاس یوکرین کو ٹیرف ادا کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور پائپ لائن اس وقت موجود نہ تھی۔ 2005 تک رشیا سے یورپ ایکسپورٹ ہونے والی 80% گیس یوکرین میں موجود پائپ لائن سے گزرتی تھی، مگر اگلی ایک دہائی میں رشیا نے دوسری پائپ لائنز تعمیر کر دی تاکہ یوکرین پر انحصار کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔ رشیا کے پلان کے مطابق وہ 2024 تک مکمل طور پر یوکرین سے گزرنے والی پائپ لائنز کا استعمال بند کر دیں گے اور یوں انہیں بلینز آف ڈالرز کی بچت بھی ہوگی۔ غور کیا جائے تو یہ ایسی بڑی وجہ نظر نہیں آتی ہے اس حملے کی۔ اصل میں ماسکو کا انٹرسٹ یوکرین میں تب بڑھا جب 2012 میں بلیک سی کے اندر یوکرینین اکنامک زون میں تقریباً 2
ट्रिलियन क्यूबिक मीटर कुदरती गैस दरियाफ्त हुई, जिसका तकरीबन 80% यूक्रेन के जजीरे क्रीमिया के पास है। यूक्रेन में पेट्रोल के 2 बड़े ज़खायर मौजूद हैं जो यूक्रेन को दुनिया का 14वां बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बना सकते हैं, मगर फंड्स की कमी और टेक्नोलॉजी के ना होने की वजह से यूक्रेन इन ज़खायर से फायदा हासिल नहीं कर सका। फिर 2012 में शेल जैसी यूरोपियन कंपनीज ने यूक्रेन में पेट्रोल निकालने का ठेका ले लिया और यूक्रेन तेजी से रशिया के बाद यूरोप की दूसरी बड़ी पेट्रोल स्टेट बनने की जानिब गामजन हो गया। एक तरफ तो ये ऑयल और गैस की यूरोपियन मार्केट में रशिया का मुकाबला करने के मुतरादिफ था और इससे रशिया की इकोनॉमी को बड़ा धचका लगता, और इसके साथ यूक्रेन का यूरोपीय यूनियन और नेटो का हिस्सा बनने का ख्वाब भी पूरा हो जाता। अगर गौर किया जाए तो यही वो असल वजह नजर आती है जिसके लिए रशिया ने यूक्रेन पर कब्जा करने का प्लान बनाया। 2012 में जब यूक्रेन में तेल और गैस की दरियाफ्त हुई तो उस वक्त विक्टर यानुकोविच यूक्रेन का सरबराह था। विक्टर यानुकोविच रशिया के बहुत करीब समझा जाता था। जब तक वो यूक्रेन का सरबराह था, रशिया को तेल और गैस की इस दरियाफ्त से कोई खतरा न था, मगर फिर अचानक 2013 में विक्टर यानुकोविच की हुकूमत के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए और बिलाखिर 2014 में उसकी हुकूमत को गिरा दिया गया। रशिया ने सूरत हाल का फायदा उठाया और क्राइमिया पर कब्जा कर दिया और साथ साथ उसे यूक्रेन के 2/3 साहली इलाके का कंट्रोल भी हासिल हो गया और सबसे बढ़कर गैस के ज़खायर का 80% हिस्सा उसके कब्जे में आ गया। यूं यूक्रेन का यूरोप में रशिया को तेल और गैस की एक्सपोर्ट में हराने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि इनके अलावा भी कुछ मजीद वजूहात ऐसी हैं जिनके बाइस रशिया का ये मानना है कि यूक्रेन पर मुकम्मल कब्जा नागुज़ीर है। उम्मीद करते हैं कि आपको रशिया और यूक्रेन के ताल्लुकात के हवाले से ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी और हाजिर होंगे आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ।